नमस्कार आपण समस्त को जिज्ञासा चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे स्कूल एवं कॉलेज पिला मानक पई एक सुंदर रचना जानिबा। रचनाटीर नाम हेउछि नारी सशक्तिकरण। तेबे आसंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आज रही भिडियोटी। उपक्रम नारी और पुरुषों को नहीं समाजर परिकल्पना। दुनिया को स्नेह और ममता डोरी रे बांधि रखिबार जदि कहार शक्ति अछि से हेउछि नारीर। से नारी केतेबेले स्नेह दया और क्षमार प्रतीक तो आउ केतेबेले से साजे ता परिवार पई रक्षा कवच। जीवनर अंका बंका रास्तार निजर धैर्यर परीक्षा दे गति करुथिबा बेले निजर पणतकानी रे निज लुह पोछि से निज शिशु पई सर्वदा प्रदान करे धरार सबुठु सुरक्षित स्थान। नारी शक्तिर सर्वोत्कृष्ट प्रतीक तथा सृष्टिकर्तांकर सबुठु सुंदर रचना बोली कहा जाए। भारतीय समाज रे किछि सज्जन माने नारी को शक्ति स्वरूपा नारायणी पूज्या बोली चित्रण करुथिबा बेले किछि रुग्ण मानसिकता थिबा व्यक्ति माने नारी को एबे मध्य दुर्बला अबला एवं विलास सामग्री बोली विवेचना करुछंती। पुराण एवं इतिहास पृष्ठारे नारी पौराणिक जुगरे कुंती गांधारी अहल्या सीता मंदोदरी द्रौपदी सावित्री इत्यादि पूज्या नारी मानक विषय रे स्वर्णाक्षर रे वर्णना करा जायछि। इतिहास पृष्ठारे गार्गी लोपामुद्रा इत्यादि महियसी महिला मानक ज्ञान गरिमा एवं लक्ष्मीबाई दुर्गावतींकर वीरत्वर कहानी शोभा पाउछि। नारी समाजर समस्या वर्तमान समाजर प्रगति सत्वे नारी को नियंत्रण करने को चेष्टा करा जाउछि। पारिवारिक निर्यातना रे नारी आज मध्य उत्पीड़िता। अशिक्षा निम्न मानसिकता पारिवारिक कलह और चाप नारी समाजर प्रधान शत्रु। प्रतिदिन खबर कागज पृष्ठारे बधू निर्यातना बधू हत्या इत्यादि अमानुषिक कार्य स्थान पाउछि। आम देश रे इंदिरा गांधी कल्पना चावला प्रतिभा पाटिल द्रौपदी मुर्मू परी नारी माने जेउठी देश शासनर मंग धरिछंती सेही देश रे एबे कन्या भ्रूण हत्या एक चिंतार विषय होइछि। बाल्य विवाह केतेकांश रे एबे मध्य देखा देउछि। वर्तमान प्रगतिशील समाज रे मध्य नारी माने असुरक्षित मने करंती। एही दृष्टिरू समाजर उत्थान और कल्याण साधन सहित सेमानकु पूर्वापेक्षा सशक्त करने निमित्त आम देश रे नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम आरंभ होइछि। एबे भी नारी संग्रामरत। ताकू पुरुष प्रधान समाज विरुद्ध रे रुग्ण मानसिकता थिबा परिवार विरुद्ध रे असुरक्षित परिवेश विरुद्ध रे लढिबाकू पड़ुछि। समस्त दायित्व को आगरे रखी निजको अवहेलित करी निर्यातनार शिकार होई बंचुछि। ता प्रतिबदल रे ताकू घृणा लांछना अकथनीय अत्याचार सहिबाकू पड़ुछि। गृहशत्रु प्रसंग सहित नारी अश्लील भाषा इंगित और अत्याचार सम्मुखीन हेउछि। नारीर सामाजिक स्थिति रे परिवर्तन आसीछि सत, मात्र साधारण जीवन चर्चा दयनीय अवस्था रे रहिछि। निजको रक्षा करिवार शक्ति तार संपूर्ण वृद्धि पाई नाही। भारत परि विकासशील देश रे अधिकांश नारी आर्थिक क्षेत्र रे स्वावलंबी नुहंती, जहा फल रे सेमाने बाध्य होई पुरुष उपरे निर्भर करुछंती। महिला सशक्तिकरण काहेकि गुरुत्वपूर्ण? महिला माने विश्व जनसंख्यार प्राय अधा। परिवार संप्रदाय एवं अर्थनीति रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। तथापि शताब्दी धरी अनेक महिला भेदभाव असमान सुजोग हिंसा एवं सामाजिक प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेउछंती। महिला मानक सशक्तिकरण यही प्रतिबंधक गुड़ी को दूर करिबारे सहाय्य करे एवं सेमानको समाज रे पूर्ण अवदान देबारे सक्षम करे। जड़े शिक्षित एवं सशक्त महिला सुस्थ उत्तम शिक्षित एवं अधिक दायित्ववान पिलामानको जन्म दियंती। से आर्थिक भाव में स्वाधीन हुअंती, परिवार निष्पत्ति रे अंशग्रहण करती एवं भविष्यत पीढ़ी को प्रेरणा दियंती। कथारे अछि जेतेबेले आपण जड़े महिला को शिक्षित करती आपण एक संपूर्ण परिवार को शिक्षित करती। सशक्त महिला माने स्वास्थ्य सेवा शिक्षा एवं आर्थिक योजना विषय रे सूचना भित्तिक निष्पत्ति नियंती। सेमानकर आत्मविश्वास ज्ञान सुखी एवं अधिक स्थिर परिवार सृष्टि करे। जेतेबेले झियो माने गुणात्मक शिक्षा पाती से माने दक्षता आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करती। शिक्षित महिला माने निश्चित करती जे सेमानकर निज पिला माने सठिक भाव शिक्षा पांतु। कर्म क्षेत्र में महिला मानक अंशग्रहण आर्थिक अभिवृद्धि करे, उत्पादकता नवसृजन एवं जातीय आय वृद्धि करे। महिला उद्योगी माने नियुक्ति सृष्टि करती एवं आर्थिक विकास रे गुरुत्वपूर्ण अवदान रखती। महिला नेत्री माने निष्पत्ति ग्रहण रे विविध दृष्टिकोण
ସହାନୁଭୂତି, ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାର୍ବଜନିକ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସଶକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପରାଧ, ଅସହାୟତାରୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ, ଉନ୍ନତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମାଜ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସଶକ୍ତ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀକୁ ଉଚିତ ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। 1903 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ 1909 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କରି ପରସ୍ପରକୁ ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗଣୀ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ଆଇନ ସଂକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। 2005ରେ ମହିଳା ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। 1990ରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 1919ରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ଅଶେଷ ଉପକାର କରୁଛି। 2002ରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ ସଂକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 50% ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଯୌତୁକ ବିରୋଧ ଆଇନ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ, ବେଶ୍ୟା ବାଳିକା ଚାଲାଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରସବକାଳୀନ ସୁବିଧା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାମାନ ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ପରି ଯୋଜନାମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉପସଂହାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଏକ ମହିଳା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାନବିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଜଣେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବାର ଗଠନ କରନ୍ତି, ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ମହିଳା ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। फ्रेंड्स वीडियोटी किपरि लागिला आपण निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबे। वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण मानक सपोर्ट पाए बहुत बहुत धन्यवाद।